السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منور قلوب عباده الصالحين بنور نبيه محمد الرؤوف الرحيم، وعلى قدر الاتصال بذلك النور المبين يكون القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. الله يجعلنا من أهل الوصال وأهل الاتصال، ويقربنا من الصالحين ويحببنا للصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالحين، ويجعلنا وإياكم من جملة الصالحين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم، ويعمر منازل الصالحين بالصالحين ويلحقنا بهم في عافية وسلامة، ويعمر المنازل بأهلها والمقامات بأهلها يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم خير خلف لخير سلف بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menerangi hati-hati hamba-hambanya yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala berkah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memberikan mereka kedekatan kepada Allah berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan mereka orang-orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad, bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menyambungkan orang lain ke Allah dan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau berdoa tadi kita dijadikan termasuk orang-orang yang saleh, dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, bisa memakmurkan rumah, majlis, apa yang dibangun oleh orang-orang yang saleh, kita dijadikan sebaik-baik keturunan atau penerus yang bisa meneruskan mereka para salafus saleh. Wal muflih huwa man ahabba al muflihin وجالس المفلحين، فكيف بمن خدمهم؟ فذاك لا شك أن الله سبحانه وتعالى اختصه بالسعادة، فإن العبد إذا سخر لعبد صالح لا شك أنه من السعداء الموفقين للخيرات في الدنيا الناجين بقرب النبي محمد في يوم القيامة. فمحبتهم نافعة في الدنيا ونافعة في يوم القيامة، كما ذكر عن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه أنه كان في بعض رحلاته مع بعض مريديه إذ مر على قرية فقالوا يا إمام، تعرضوا له، إن كل ليلة نسمع من هذا القبر صوت مزعج، صوت شخص يعذب في قبره، حتى أن أهل القرية ضاقت أحوالهم فما استطاعوا النوم من شدة ذلك الصوت المزعج من قبر ذلك المعذب في قبره. فقال لهم الشيخ عبد القادر الجيلاني: هل بدأ زارني؟ قالوا لا، ما بدأ زارك. هل بدأ صافحني؟ قال لا، ما بدأ صافحك. قال هل بدأ حضر مجلسي؟ قال نعم، قد حضر مجلسك واستعظم هذا المجلس. فكيف هذا مقامه في الدنيا، فكيف مقامه بيكون يوم القيامة؟ فقال لهم وجبت له الشفاعة. فرجع ووقف على قبره بالشمس يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل في الشفاعة لذلك الرجل المعذب في قبره. فمكث زمن ثم رفع رأسه متهللا فرحا فقال الحمد لله شفعنا الله فيه. شفاعة الأولياء ما قد
زاره ولا قد سلم عليه، لكن حضر مجلسه بعين المحبة والتعظيم، فكانت له سعادة بعد أن كان في شقاء. فكيف بمن جالسهم، فكيف بمن خدمهم؟ لا شك أنه يدرك النفع الكبير في الدنيا وفي يوم القيامة. فالله يجعلنا وإياكم في الصالحين ومعهم وفيهم في عافية وسلامة يا رب العالمين. Seorang yang ومن beruntung. ذلك الزمان لم يسمع صوت تعذيب أهل القرية، من بعد ذلك دليل على قبول شفاعته في ذلك المعذب في قبره. Seorang yang beruntung, al-muflih. Seorang yang beruntung adalah seorang yang mencintai, menyayangi muflihin, orang-orang yang beruntung. Bagaimana orang yang khidmah kepada mereka lebih mencintai aja dikatakan orang yang beruntung, apalagi yang khidmah melayani mereka, orang-orang yang beruntung. Pernah kalau ada seorang yang dia dijadikan pelayan orang soleh, pelayan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak diragukan lagi, dia berarti termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang ahli surga, termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah nanti di hari kiamat, nanti akan dekat dengan mereka orang-orang soleh dan Nabi Muhammad SAW. Karena kedekatan dengan orang-orang soleh itu bermanfaat di dunia dan di akhirat, sampai akhirat nanti bermanfaat. Beliau tadi cerita tentang sebagian perjalanan dakwah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Suatu saat beliau berjalan dengan para murid-muridnya melewati satu tempat, satu desa. Di desa itu terdengar suara teriakan yang sangat luar biasa dari satu kuburan. Sampai orang-orang desa itu sampai memberhentikan perjalanan Syekh Abdul Qadir, minta tolong. Ini bagaimana ini? Orang ini nggak pernah diem, disiksa malaikat mungkar nakir, selalu teriak-teriak dari kuburnya itu, sampai satu desa dengar semuanya dari parahnya orang ini. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani tanya sama orang-orang kampung situ, pernah nggak dia silaturahim sowan ke tempat saya? Nggak pernah. Pernah nggak dia tadi itu salaman walaupun sekali sama saya, musafahah sama saya? Nggak pernah. Kalau gitu pernah nggak dia sekali saja hadir di majelis saya? Katanya pernah waktu itu sempat datang ke majelisnya antum. Kalau begitu pasti dia dapat syafaat. Mana kuburannya? Didatangi sama Syekh Abdul Qadir, ini panas, ini siang-siang. Datangi Syekh Abdul Qadir, duduk ada di samping makom kubur orang yang diadab yang suaranya kenceng itu. Kemudian lama duduk di situ di bawah terik matahari. Setelah itu beliau diem, tiba-tiba ngangkat wajahnya, ngangkat begini. Kemudian beliau menyatakan, alhamdulillah, saya sudah selesai mensyafaati orang ini. Dia sekarang dari orang yang dulunya celaka diadab, sekarang termasuk orang yang beruntung, yang tidak akan diadab lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya, karena berkah pernah mendatangi majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Buktinya sampai saat ini tidak pernah didengarkan lagi suara orang itu di dalam kubur diadab oleh malaikat. Itu bukti bahwa syafaat Syekh Abdul Qadir terhadap orang itu adalah kabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana orang yang pernah salaman, yang duduk bareng, kumpul sama orang-orang yang soleh, hadir majlis saja sudah seperti itu, luar biasanya. يقول الإمام الأبوصري في همزيته: إذا سخر الله أناسا لسعيد لا شك أنهم سعداء. إذا سخر الله أناسا لسعيد لا شك أنهم سعداء. ما قربك الله ولا وفقك الله للقرب من أهل السعادة إلا وهو أراد لك السعادة. لكن المصيبة كل المصيبة في البعد عن أهل السعادة أو غيبة أهل السعادة
أو بغض أهل السعادة، فإنه شقاء في الدنيا وشقاء في يوم القيامة. حتى لو كان من الأخيار فإنه لا بد يعذب ويصفى في الدنيا قبل الآخرة، حتى لو كان من الأخيار. لكن قد يبتلى الإنسان والعياذ بالله لأنه بعيد عن طاعة الرحمن، بعيد عن ذكر الرحمن، يبتلى بالانتقاد على الصالحين، يبتلى باحتقار الصالحين، فذلك لأنه عبد مبغوض عند الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لأن من وقع في ذلك وقع في الله، من أبغضهم أبغض الله، من أبغضهم أبغض النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله لا يجعلنا وإياكم من المتقين دينا على عباد الصالحين، ويجعلنا من المسلمين للصالحين المحبين لهم يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم من المقتدين بهم في أقوالهم، في أفعالهم، في حركاتهم، لأن كل أقوالهم وأفعالهم على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اقتدى بهم اقتدى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والقرب من النبي يكون كيف؟ يكون باتباع سنته والاستقامة على شريعته. هنا يلزم أن ذلك محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هي المحبة تطلبك، هو الخير يطلبك إذا أنت استقمت على منهج الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Al-Imam Al-Busiri beliau menyatakan di dalam salah satu bait syairnya, maqala wala syair? Maqala wala syair? Syair. Bait. Idza sakhkhara Allahu unasan li sa'idin, jika Allah mendatangkan manusia, menjadikan dia tadi itu dekat dengan orang yang beruntung. Jika Allah menjadikan seorang tadi itu dekat melayani orang-orang yang beruntung ahli surga, la syakka annahu minas su'ada'i, maka annahum su'ada'u, maka tidak diragukan lagi mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah sangat besar, musibah, setiap musibah adalah jauh daripada mereka orang-orang yang saleh, para syuhada. Karena jauh daripada mereka itu berarti celaka dunia sampai di akhirat nanti dia celaka. Walaupun dia orang baik, walaupun orang baik, nggak deket sama orang soleh, celaka. Walaupun dia orang baik, nggak deket sama syuhada, dia akan mendapatkan bala dari Allah, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai dia tidak percaya terhadap orang-orang soleh, tidak percaya terhadap wali-wali Allah, tidak percaya terhadap para syuhada. Ini lebih bahaya lagi, karena barang siapa yang membuat marah orang-orang saleh, dia membuat marah Allah. Yang membuat marah mereka, membuat marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah jadikan ridhonya Allah dalam ridhonya mereka, cintanya Allah dalam cintanya mereka. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang percaya, beriman terhadap mereka para salihin, para syuhada, dan bisa mengikuti perbuatan mereka, gerakan mereka, diamnya mereka. Karena barang siapa yang mengikuti orang-orang yang saleh, berarti hakikatnya dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah fotokopi dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian bisa istiqamah mengikuti mereka, orang-orang yang saleh, berarti kalian adalah istiqamah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. إبليس الرجيم طرد من رحمة الله. هل ترك صلاة ولا كان كثير الصلاة؟ كان كثير الصلاة وكثير العبادة لله، لكنه احتقر عبدا مصطفى عند الله سبحانه وتعالى،
فحلت عليه اللعنة في الحال والعياذ بالله. تكبر في مكان يتواضع فيه الخلق، فما جاب إلا بالسخط والعياذ بالله. فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر واغتر سقط من عين الله ولعنه الله وطرده من رحمته. نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا يقول المولى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب سواء حيا أو ميتا. والجلوس بين يدي الأولياء أحياء أو أموات يترقى بذلك العبد مقامات عاليات وسعادات دنيويات وأخرويات. Iblis, setan, kenapa sih kok diusir dari surga, diusir dari rahmat Allah, terlaknat, rajim? Kenapa? Apakah dia nggak sholat? Sholat. Malah iblis itu sholatnya lebih banyak dari kita, ibadahnya lebih banyak dari manusia. Tapi kenapa kok iblis itu diusir dari surga sampai anak turunnya semua ahli neraka dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Karena meremehkan satu hamba Allah yang Allah sayangi, yaitu Nabi Adam alaihis. Karena meremehkan Nabi Adam, satu hamba yang saleh, hamba yang dicintai Allah, yang dipilih sama Allah, walaupun dia banyak sholat, banyak ibadah, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawadhu itu penting. Ya, barang siapa, kata Nabi SAW dalam hadis, barang siapa yang tawadhu karena Allah, rendah diri karena Allah, maka diangkat lagat bateria habis. Maka barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sombong atau merendahkan diri bukan karena Allah, maka akan dijatuhkan harga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, mengganggu waliku, maka dia berarti berani mengumandangkan perang dengan aku. Perangnya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, baik walinya hidup atau sudah meninggal, gak ada beda, masih hidup atau sudah meninggal. Begitu juga duduk di samping mereka, duduk di hadapan mereka, duduk di hadapan mereka, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal, itu lebih afdal daripada ibadah kita seumur hidup. Bisa mengangkat derajat kita, menjadikan kita juga termasuk orang-orang ahli surga, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. بمحبة الصالحين والسير بسيرة الصالحين تتنشط في العبادة، لأن الهداية تحل قلبك، فإذا حلت الهداية قلبك فحينئذ تعمل الأعمال الصالحة ولا تجد لها كلفة ولا تعب، كما قال الإمام الأبوصيري فيها مزيته: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. فمن أراد أن يزداد صلاحا فليجالس الصالحين، من أراد أن يزداد علما فليجالس أهل العلم، ومن أراد أن يزداد غفلة فليجالس أهل الغفلة. كما ترى في كثير من الناس طول الليل يجالسون الجيم، كأنهم تزوجوا على الجيم أو البلاي ستيشن. بليس سموه تيشن وطبعا في صورة الآلة، لأنها من اختراع إبليس الخسيس، حتى ينظر بعض الآباء لأبنائهم طول الليل وقبل الفجر ينام ولا يصلي الفجر إلا جمع تأخير مع صلاة الظهر أو مع صلاة الضحى. هذا إذا كان له صلاة ضحى عادة. والأب ما يحزن على ابنه أبدا، لكن لو
أضاع 100,000 لحزن طول النهار عليه وعاتبه على ذلك، لكن ما عاتبه على جمع تأخير صلاة الفجر مع صلاة الظهر، لأنه أب ظالم. هذا اسمه الأب الظالم. الأم الظالمة ظلمت ابنائها بعدم تأديبهم وتربيتهم، ظلم أبنائه بعدم أمرهم بإقامة الواجبات وفعل المندوبات وتحذيرهم من فعل المخالفات. لم يفعل ذلك لأنه أب ظالم، والأب الظالم يوقف يوم القيامة للحساب بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى، ويوقف للسؤال. وهل أعد للمسألة جوابا؟ ماذا سيقول؟ كما هو حال الآباء والأمهات اليوم، يسألون أبنائهم هل تغدى أم لا، لكن ما بدأ يسألوه هل صلى أم لا، بل يخرج من البيت أو تخرج البنت من البيت ولا تدري الأم إلى أين والأب إلى أين. هل هذه من الرحمة من الآباء والأمهات أو من الظلم؟ بل من كمال الظلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فلهذا ما عاد عرف الأبناء حقوق الآباء والأمهات، يدخل البيت ولا يسلم، ويخرج ولا يستأذن، ولا يقبل يد والده ولا والدته، لا عند الخروج ولا عند الدخول. فما عرفوا حق الآباء والأمهات، لأن الآباء والأمهات قصروا في تربية أبنائهم، فلهذا حزنوا بعد ذلك في الدنيا، وفي الآخرة حزن أشد. نسأل الله العافية والسلامة. الله يوفقنا لتأديب أولادنا وتعليمهم وهدايتهم للصراط المستقيم، منهج الرؤوف الرحيم، والاقتداء بالعباد الصالحين خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Al-Imam Al-Busiri dengan cinta kepada orang saleh, dengan mencintai orang-orang yang saleh dan mengikuti apa yang mereka lakukan, maka akan bertambah semangat. Karena cinta kepada orang saleh itu menambah semangat. Kalau kita cinta kepada orang yang saleh, dekat dengan orang yang saleh, kita ibadah rasanya nggak capek, kita ibadah rasanya semangat, seneng. Kenapa? Karena dekat sama orang saleh, lihat orang saleh, cinta kepada orang yang saleh. Makanya Imam Al-Busiri beliau menyatakan, wa idza hallatil hidayatu 'abdan qalban, dan jika hidayah itu telah menempati satu hati, fil ibadatil a'dha', nasyitat fil ibadati a'dha'u, maka akan semangat di dalam ibadah anggota tubuh seorang yang memiliki hati yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu perkataan Imam Busiri dalam salah satu bait syairnya. Maka kalau kita ingin Allah menambahkan kita ilmu, duduk sama ahli ilmu. Ingin menambahkan cahaya dalam diri kita, duduk sama orang-orang yang mereka memiliki cahaya. Tapi barang siapa yang pengen dia lalai, jauh dari Allah, jauh dari Nabi, ya duduk aja sama orang-orang yang jauh-jauh dari itu, dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Itu contohnya, beliau ngasih contoh PlayStation, tuh PS. Ya. Itu diambil dari kata-kata iblis. Ya. PlayStation dari kata-kata iblis, kata beliau tadi. Ya karena itu hampir sama kayak iblis, tapi bentuknya ala game gitu. Itu menjadikan banyak anak-anak sekarang, ya enggak semuanya, anak-anak sekarang kebanyakan, kata beliau, kebanyakan anak-anak sekarang itu sampai meninggalkan sholat subuh. Kenapa? Main PlayStation sampai hampir subuh, tidur, akhirnya subuhnya kelewat. Gitu orang tuanya nggak apa-apa, tetap main PlayStation, anaknya yang meninggalkan sholat subuh nggak apa-apa, dibiarkan. Jadi tidak ada rasa menyesal orang tuanya ketika anaknya meninggalkan fardu yang diwajibkan Allah, apalagi sholat subuh. Tapi kalau kehilangan duit, orang tuanya, anaknya menghilangkan duit, marah-marah orang tuanya. Kalau kehilangan duit, nyesel. Ya. Maka ini adalah orang tua yang zalim, kata beliau. Orang tua yang zalim kepada anaknya.
dan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap punya jawaban apa ke Allah ketika tidak bisa mendidik anaknya seperti itu? Kalau masalah makan, tanya, kata beliau, udah makan? Tanya. Tapi kalau masalah sholat, nggak pernah tanya, udah sholat belum? Sholat gimana? Belum, nggak tanya. Kalau keluar rumah nggak pernah ditanya. Udah, pikirnya orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak mengekang anaknya. Jadi biarin orang anak mau keluar kemana itu dibiarin. Kata beliau, salah. Ini kamaludzul, kesempurnaan kezaliman itu seperti ini. Jadi memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang na'udzubillah, yang menyebabkan orang tua itu juga bisa dijerumuskan oleh anaknya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pagi sore gak pernah salaman sama orang tuanya, gak pernah tanya keadaan orang tuanya. Salah siapa? Salah orang tuanya sendiri, kata beliau. Karena gak didik anaknya. Jangan salahkan anaknya saja. Maka orang tua yang seperti ini sudah sedih anaknya nggak bisa bakti di dunia, nanti di akhirat juga bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Beliau berdoa mudah-mudahan kita dijadikan yang bisa mendidik anak kita dan anak-anak kita termasuk anak-anak yang berbakti. Fa inna man ahsana tarbiyata auladihi sa'ida bihim fid dunya wa sa'ida bihim ba'da al-mamat li'annahu bayburruna ba'da al-maut hatta biziyarah وبقراءة القرآن وبالصدقة عنه والاستغفار له. لكن إذا ما أحسن تربيته ما بيبرونه لا في الحياة ولا بعد الممات، بل والعياذ بالله ربما أهملهم ودخلوا في شيء من العقائد الضالة الذين يقولون أنه لا يجوز زيارة قبور الآباء والأمهات، أو يقولون أنه لا يجوز قراءة القرآن والتسبيح والتهليل للأموات والعياذ بالله. فيحرم من بركة ابنه في الحياة ويحرم من بركته بعد الممات، وهو قد ترك لهم المال، والمال لا يبقى، المال يفنى، لكن الذي يبقى في الحياة وبعد الممات الأدب والخلق الحسن. ولهذا قال السلف الصالح اترك لأولادك الأدب ولا تترك لهم الذهب، فإن الذهب يفنى ويبلى. فلهذا الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الأدب والخلق الحسن فإنه يبقى بذكر حسن في حياتك وبذكر حسن بعد مماتك. فالأبناء اتصال بالذكر الحسن لآبائهم بعد مماتهم، فإن أردت أن يبقى ذكرك حسن بعد مماتك فأعدد ابنا صالحا لأجل أن يحمل اسمك ويعرف ذلك بماذا؟ بالخلق الحسن. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إن أحسن الحسن الخلق الحسن، ولا خلق حسن إلا بتقوى الله. بعض الأحيان يقول لك هو هذا ما يصلي، هذا يفعل كذا من المعاصي لكنه صاحب خلق حسن. لا، ما يتأتى هذا، ما يتأتى أن يكون صاحب خلق حسن إلا إذا كان متقي لله. بعد ذلك من ذلك يتفرع الخلق الحسن، ما يتأتى. أنا كان أعراف وألفاظ مغلوطة هذه الأيام، فلان صحيح أنه ما يصلي، صحيح أنه يشي من الحول، لكنه صاحب أخلاق حسنة. لا، انتبه، يخدعك الشيطان بهذا. ما في خلق حسن إلا باتباع جد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خلق حسن إلا مأخوذ عن جد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يخلقنا ويخلقكم بالأخلاق الحسنة، ويخلق أولادنا بالأخلاق الحميدة، ويحفظهم من الأخلاق الذميمة يا رب العالمين. وهذه الدعوة المباركة ينبغي للإنسان الحريص على صلاح أولاده أن يكررها 3 بين كل أذان وإقامة، وهي اللهم بارك لي في أولادي ولا تضرهم، اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم ولا تضرهم، ووفقني ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. فإنها دعوة مجربة فيما بين الأذان والإقامة لصلاح الأولاد والبنات وصلاح الذريات. والله يجعل لنا ولكم ذريات صالحة ويجعلنا وإياكم
ممن يقومون بحق آبائهم وأولادهم بما أمر الله وأمر به حبيبه مصطفى وما أمر به حبيبه مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Tarbiyah ini, pendidikan kepada anak ini akan kita rasakan bukan hanya saat kita masih hidup di dunia ini. Anak kita akan berbakti kepada kita, baik kepada kita. Akan tetapi setelah kita meninggal, itu juga akan bisa kita rasakan pendidikan kita kepada anak kita. Mereka akan berbakti bukan hanya saat kita hidup, sampai kita meninggal di liang lahat pun mereka akan berbakti kepada kita. Datang ziarah ke kita, membacakan Quran kepada kita, menghadiahkan pahala kepada kita, mendoakan kita. Maka bahaya kalau kita tidak memberikan pendidikan yang baik ketika kita masih hidup kepada anak-anak kita. Maka di dunia kita bisa disia-siakan oleh anak kita. Apalagi nanti kalau sudah meninggal, hidup aja nggak dihiraukan. Apalagi nanti kalau sudah meninggal, mungkin nggak dihiraukan. Apalagi na'udzubillah, kalau sampai mungkin anak-anak kita nanti na'udzubillah berubah akidahnya. Akidah yang nggak suka ziarah, nggak suka memberikan hadiah pahala bacaan Quran, Yasin dan lain sebagainya. Kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Pendidikan kita kepada anak kita nggak maksimal. Maka kadang ada orang yang saya sudah meninggalkan warisan untuk anak saya harta. Jangan. Para salafus saleh bukan itu yang penting. Bukan itu harta yang penting. Tapi kata salafus saleh, utruk li auladak al-adab ladzahab. Tinggalkan kepada anak turunmu adab, bukan emas. Tinggalkan adab, bukan emas. Adab yang kau tinggalkan kepada anak turun kamu. Kenapa? Karena kalau masalah dunia, Allah itu kasih siapapun. Orang yang dicintai Allah bisa kaya raya, orang yang gak dicintai Allah bisa kaya raya. Tapi kalau masalah ilmu, masalah adab, masalah akhlak, hanya orang-orang yang dicintai Allah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Kenapa penting? Iya, karena anak kita akan membawa nama baik kita sampai kapanpun. Sampai kita meninggal, nama baik kita itu tergantung anak-anak kita. Kalau anak-anak kita beres, nama baik kita juga akan beres. Tapi kalau kita tidak mendidik dengan baik, anak-anak kita nanti tidak beres, maka nama baik kita pun juga akan tercoreng karena anak-anak kita setelah kita meninggal. Maka tinggalkan kepada mereka akhlak yang baik. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya paling baiknya perbuatan yang baik adalah berakhlak yang baik. Tapi banyak sekarang ini disalahgunakan. Akhlak yang penting, akhlak yang penting, adab yang penting, adab yang penting, tapi nggak ada takwa. Ada orang misalnya, Masya Allah, akhlaknya baik, orangnya tata keramanya baik, tapi nggak sholat, dibilang, tapi itu Masya Allah itu akhlaknya baik. Bukan Masya Allah itu. Takwa itu ya akhlak, akhlak itu ya takwa, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang yang dia punya tata krama tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, ya bukan berakhlak berarti. Karena orang yang berakhlak adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia yang paling bertakwa. Jadi takwanya Nabi juga diikuti. Itu baru takwa. Nah, caranya bagaimana? Dikasih tips cara oleh beliau, doa ya untuk para orang tua supaya anaknya berbakti saat masih hidup sampai meninggal nanti. Baca apa? Baca setiap selesai azan, ya baca 3 kali, diulangi 3 kali doa ini, ya. Diulangi 3 kali doa ini. Allahumma barik li fi auladi, ya Allah berkahi saya dalam anak-anak saya. Wafiqhum li ta'atik, dan wahfadhum, jagalah mereka dan berikan taufik kepada mereka untuk taat kepadamu. Warzuqna wala tadurruhum, jangan berikan madarat sedikit pun kepada mereka anak turun saya. Warzuqni wafiqhum, berikan taufik kepada saya, berikan taufik kepada mereka untuk berbuat taat kepadamu. Bita'atika warzuqni birrahum, dan berikan rizki kepada saya supaya anak-anak saya berbakti kepada saya sampai kapanpun. Ini dibaca 3 kali, diulangi 3 kali setiap selesai azan sebelum qomat. Fal aba wal ummahat yanbaghi an yakunu qudwa lil abna wal banat.
فمن العجب العجاب يكره من ابنه أن يتناول التمباك وهو يشرب التمباك أمام ابنه. هذا ظلم من الأب، بل من ظلمه أن يترك الضيف يأتي عنده ويشرب التمباك في بيته، ويظنون أنه من إكرام الضيف أن يقدم الطفاية حق التمباك. هذا من قلة أدب الضيف أن يدخل الرائحة الكريهة إلى بيت من ضيفه. لكن استهان اليوم بهذا كله، استهانوا. فلهذا تجرأ الأطفال الصغار اليوم على شرب التمباك، ثم بعد ذلك تجرأوا على المخدرات، لأنهم ما حصلوا قدوة حسنة. لو حصلوا مثل أعلى يقتدى به أمامهم فيقتدون. لكن قد يبتلى إنسان كبير في السن بشرب التمباك يختفي ويحتجب عن أولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتليتم فاستتروا، هو قدام الأولاد. أو ادخل إلى كمرمندي لأن حق الشيطان في مكان الشيطان لا بأس، لكن لا تؤذي أولادك أو تؤذي أولاد الغير، خصوصا بعضهم قد كبر سنه ولا استطاع فعل ذلك، بل نهاه الطبيب وقالوا لا تفعل ذلك فإنه خطر على حياتك. ما سمع كلام الطبيب، وقال طبيب الأطباء أنه يحرم على الإنسان أن يتناول كل شيء يضره وهلا يبعد. لماذا ما يقبل النصيحة؟ لأنه بعيد عن ذكر الله. والله يقول من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. هذا الشاب اللي ما يسمع النصيحة صار يتكلم على لسانه الشيطان ويحركه الشيطان بريموت كنترول، وهو يعتقد أنه من الصالحين. مسكين ظلم نفسه وظلم أولاده، ثم تجرأ الأولاد الصغار عندما شافوا كبار السن يتجرؤون. إثمهم على من؟ على من كان سببا في إبعادهم عن المنهج الحسن، عن منهج جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Orang tua itu adalah panutan yang akan diikuti oleh anaknya, yang dilihat oleh anaknya, jadi contoh bagi anaknya. Maka musibah, kata beliau tadi membahas, kalau orang tua itu bapak misal ngelarang anaknya ngerokok tapi ngerokok depan anaknya, ya ini tidak nyambung gitu kata beliau. Atau bapaknya nggak ngerokok depan anaknya tapi menerima tamunya ngerokok di dalam rumahnya, ini menjadikan anak meremehkan bab rokok. Jadi mungkin anak tadi itu masih kecil bisa jadi merokok gara-gara orang tuanya, walaupun orang tuanya nggak ngerokok, karena nerima tamu ngerokok di dalam rumahnya, dianggap ini hal yang wajar, hal yang biasa, hal yang lumrah. Akhirnya anak tadi itu berani, masih kecil, diam-diam, orang tuanya nggak tahu dia ngerokok. Bahkan naudzubillah bisa jadi anak tadi itu meremehkan bahkan dalam urusan narkoba. Itu semua karena sebab dari orang tua meremehkan hal yang kecil, diremehkan. Ya kalau ada orang tua yang perokok misalnya, jangan merokok depan anaknya. Cari tempat yang tersembunyi. Kalau kalian mendapatkan cobaan sulit berhenti ngerokok, jangan di depan anak, kata beliau, jangan di dalam rumah, cari tempat yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian hadis, kalau kalian mendapatkan bala, musibah, satu cobaan yang berat, jangan diumbar, fastatiru, ditutupi, disembunyikan begitu. Maka kalau orang tua tadi itu sulit berhenti ngerokok, jangan di depan anaknya, jangan di dalam rumah, jangan sampai kelihatan anak-anaknya, supaya nggak ditiru oleh anak-anaknya. Bahkan ada yang sampai dokter sudah bilang, kamu ini tidak boleh ngerokok sudah, dokter sudah. Kamu sudah tidak boleh ngerokok. Tetap dia nggak dengarkan omongannya dokter, tetap dia ngerokok. Kenapa dia? Rasulullah nggak didengarkan, ini dokter nggak didengarkan, ini sudah nggak didengarkan semua. Kenapa? Karena dia jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari ingat kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitanan. Barang siapa yang dia tadi itu hidup dalam keadaan tidak ingat kepada Allah, jauh daripada Allah, maka Allah akan memberikan dia setan
tak gampangkan setan untuk goda dia, deketi dia. Kata beliau, jadi setan ibarat kayak orang itu kayak di remote control sama setan. Gampang setan untuk menggoda orang ini. Kenapa? Allah langsung yang bilang, nuqayyid lahu syaitana. Aku yang ngasih dia setan, yang gampangkan dia dapat setan itu langsung Allah Ta'ala. Makanya setan langsung punya remote control. Gampang kontrol orang ini yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada anak yang berbuat dosa gara-gara melihat orang tuanya berbuat tersebut, dosa ini dosa jariah. Dosa ini akan terus dapat orang tuanya, dikirim terus, ditransfer terus ke orang tuanya. Na'udzubillah tadi. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أول ما يوقف الرجل بين يدي الله أهل بيته، أولاده وأهل بيته، فيقولون يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم. فيقول الأب يا رب وأي ظلم ظلمتهم، لقد أطعمتم أحسن الطعام وكسوتم أحسن الكساء. فيقولون نعم يا ربنا أطعمنا أحسن الطعام وكسانا أحسن الكساء. فأولئك الذين يقفونك من هؤلاء لكل يوم تخرج وتشتغل من أجلهم وتبني الدار من أجلهم وتشتري لهم الثياب في العيد من أحسن الثياب، وهؤلاء يوقفونك الحساب إن أنت أهملتهم. فيقولون نعم يا ربنا أطعمنا أحسن الطعام وكسانا أحسن الكساء، لكنهم لم يعلمنا أمر ديننا، فخذ لنا يا رب حقنا من هذا الظالم. فلو أحسن تربيتنا لكنا في طاعتك، لكنه أهمل أمرنا. orang tua ظالم يا رب. إذا كان الرحمة هي منهج من هو أصل الرحمة؟ من أصل الرحمة؟ محمد. ما علمنا شيء من الرحمة اللي في قلبه صلى الله عليه وسلم. فهو الرحمة المهداة لهذا الوجود من؟ الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من تعليم ومن خلق فهذا من رحمته، ما علمنا إلا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فلماذا نعرض عن الرحمة المهداة ونقبل على عدو الله إبليس؟ لكن العبد إذا عرف من عدوه انتبه له، لأن الإنسان إذا أقدر لعدوه قدرا صار هو المنتصر على العدو، والذي لا ما يقدر لعدوه قدرا ما يستعد له يهزمه العدو. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو المظهر الأعظم لرحمة الله سبحانه وتعالى. فكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول، فلا بد نصدق ونذعن بكل ما جاء به، لأنه ما يأمرنا إلا بخير ولا ينهى عنها إلا عن شر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يوفقنا وإياكم لاتباعه في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته سبحانه وتعالى، ويوفقنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويوفقنا لمتابعة حبيب الخلاق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويهدي الأولاد والبنات لاتباع النبي محمد سيد السادات، ويصلح الزوجات يجعلن صالحات طائعات عابدات راضيات لله رب البريات، ويقضي لنا ولكم الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات، وييسر لنا ولكم ما تعسر، ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات، إنه على ما يشاء قدير والإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Pertama kali yang akan ditanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepala rumah tangga yang memiliki keturunan, memiliki anak, memiliki istri, nanti akan diberdirikan di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hampir masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala,
ada anak-anaknya yang teriak dari sisi yang lain, istrinya yang teriak dari sisi yang lain. Kemudian anak dan istrinya teriak menyatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, khudh lana min haqqina minhu, ambil hak kami dari orang itu, jangan masukkan dia ke surga, ada hak yang belum dia selesaikan kepada kami. Kemudian kepala keluarga ini heran, ya Allah, saya sudah memberikan makanan yang enak kepada mereka, pakaian semuanya, makanan, rumah, tempat tinggal, semuanya sudah siap, kita siapkan, saya siapkan. Apa yang kurang hak saya kepada mereka? Dijawab oleh anak istrinya, dia tidak mengajarkan kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang tidak. Dia tidak memilah mana yang halal, mana yang haram. Tidak mengajarkan kita yang mana kita belum tahu ilmunya, tidak diajarkan kepada kita. Akhirnya bareng-bareng rombongan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak ada pendidikan agama, pendidikan yang baik kepada keluarganya. Maka mari kita munculkan, kita hidupkan rahmat Nabi Muhammad, karena kasih sayang Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah manhaj, sebuah metode, dan aslur rahmah, sumber rahmat adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi adalah ar-rahmatul muhdah, rahmat yang dihadiahkan Allah, diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Setiap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad semuanya rahmat. Gak ada yang diajarkan Nabi Muhammad gak sayang, gak kasih sayang. Semua yang datang dari Nabi Muhammad semua adalah isinya kasih sayang. Maka Allah menampakkan rahmatnya dalam diri Nabi Muhammad kepada kita. Jadi kalau kita mau tahu rahmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan di dalam Zubat, ya, wa kullu ma ata bihi rasulu, setiap apa yang datang dari Rasul Muhammad SAW fa haqquhu taslimu wal qubulu, maka harus hak kita sebagai umatnya percaya, pasrah, qabul terhadap apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berdoa, sudah kita amini. Allah a'lam. ذكر هذا حاجة يحبك لا bisa شوف لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا خير الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في
توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.